Mang diminum lagi, Mang. Mang diminum lagi. Nah, langsung merah kan mukanya. La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 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 Ple, sadar ple. Mang, keple mang. Mang, keple mang. Mang, keple mang. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mang, mang, la ilaha illallah, mang. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mang, mang, keple mang, mang, tolong. Sapa jenengan kok bisa bahasa Jawa Kipli? Sapa jenengan Kipli kok bisa bahasa Jawa Kipli? La ilaha illallah. Sapa jenengan mang. Balik. Dia nyuruh saya balik, Mang. Dia nyuruh saya balik, Mang. Di belakangnya ada merah. Plik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu teman-teman semuanya. Malam hari ini barengan saya Lurah Goib bersama Astagfirullahaladzim berada di suatu lokasi, yaitu di mana restoran terbesar yang ada di wilayah. Gak aman gimana? Iya, maju pelan-pelan atuh, Pli. Lu masalahnya belum ucapin assalamualaikum kepada teman-teman. Coba. Kunti di mana Kunti, guys? Mungkin sedikit agak berisik ya di luar ya. Di mana Kunti? Di mana? Jangan nakut-nakutin dong di luar. Assalamualaikum. Agak berisik guys kalau di area luarnya ini. Ada yang teriak pop mie katanya. Pop mie goblok. Pop mie cai. Ada yang jualan pop mie juga. Kopi katanya. Kopi apa? Pop mie kopi. Ini orang Di mana? Astagfirullahaladzim. Ini orang kopi, Mas. Ini orang kopi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Sopo sampean? Astagfirullahaladzim. Plik. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Plik. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Lihat di kamera, Plik. Itu apa, Plik? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kunti merah. Korden katanya. La ilaha illallah. Korden katanya. Lempar bulat-bulat tadi ngelewat. Apa bulat-bulat apa? Korden katanya, guys. Guys, kalian lihat itu korden katanya, guys. La ilaha illallah. Aman, hati aman. Pak. Beli ada John ada bapak-bapak tadi, John yang roda, John. John ada bapak-bapak tadi yang roda, John. Kok Pak, permisi, Pak. Ada bapak-bapak tadi yang roda. John. Bukan. Hah? Bukan itu bukan. Masa bukan, Mang? Pak.
Kita lagi konten, Pak. Pak, permisi Pak. Pak. Bapak-bapak yang ronda Iya, tadi. Pak. La ilaha illallah. Play. Hah? Play. Akbar, Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina Malah kayak Power Ranger, lihat itu. Malah kayak Power Ranger koplok. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Malah kayak Power Ranger. Lu ngapain lu sender di situ? Kaget gua depan muka. Yang kaget itu harusnya gua. Gua juga lihat depan muka gua. Harusnya gua yang kaget, Play. Gua yang harusnya kaget. Gua goblok. Lu kaget, gua kaget. Astagfirullahaladzim. Ini lagi manggil. Bapaknya mana tadi? Pak. Pak, tadi bapaknya kemana? Play. Ada yang ngintip, Play. Ada yang ngintip, Play. Agak. Play. Tengok kiri kamu, Play. Tengok belakang lu. Ya nakut-nakutin gua enggak? Kiri, Play. Siapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Lontong. Kun fayakun. Lontong. Play. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Play. Allahu Akbar. Lontong, keluar sini kau. Tunjukkan mukamu ke sini. Ayo. Lontong. Anjir. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemana, Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak, kita ikut ngonten, Pak. Pak, kita ikut ngonten loh, Pak. Hah? Kita ikut ngonten, Pak. Tadi kok ada ikut yang ngeronda ke sini? Ada ikut. Iya, bapak-bapak tadi. Tapi kata Mang Gigi bukan. Kata Mang Gigi bukan. Allahu Akbar. Itu lurah gerak sendiri ke lemarinya. Hei, Play. Lu kemana? Kok ada ayat tandukan, Mang? La ilaha illallah, Mang. Play. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Play. La ilaha illallah. Play. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu Akbar. Play. La ilaha illallah. Kamera ngeblur. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Play. La ilaha. Kipli. Mang Kipli kemana, Mang? Kibli, ya Allah. Cari lurah, cari. Kipli. Bukan saya lari, bukan saya lari. Saya enggak lari, guys. Saya nyari Kipli. Kipli. Play, lu di mana? Play. Loporen. Play. Yang baru gabung loporen, guys. Oh, Kipli lagi ngobrol sama bapaknya tadi, Mang. Kipli lagi ngobrol sama bapaknya tadi, Mang. Play. Istighfar. Play. Itu si bapak penjaga tadi jualannya kopi, kita nggak ngopi.
Jualan kopi. Apa katanya? Es teh ada apa enggak? ST, Pak. Mana Bapak? Loh, Plek. Jangan Plek. ditutup, Siapa yang nutup? Jangan nutupin murah. Innalillahi wa inna ilaihi. ST, Pak. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kok ramai sekali ya? Pak, ST, Pak. Kok ramai sekali? Tadi si Bapak tadi kemana? Si Bapak tadi kemana? Pak. Mang, yang jaga tadi kemana, Mang? Mang, yang tadi jaga kan tadi kemana, Mang? Bukan, Pak, itu bukan. bukan. Kipli, ya Allah. Bukan. Tapi kayak ramai Bukan sekali. itu, bukan Pli. Itu jin Pli. Jin itu bisa menyerupai apapun Pli. Murah, ini ada si ibu-ibu yang jualan, Murah. La ilaha. Ada yang melayang. Plek. ST satu, Murah mau apa? Mau apa? Kopi. Kopi. Hah? Kopi. Plek, Plek. Istighfar, Plek. La ilaha illallah, Plek. Istighfar, Plek. Lu yang istighfar goblok, ini yang jualan. Plek, istighfar, Plek. Lu macam-macam jadi orang. Istighfar, Plek. Sadar, Plek. Mang Kipli, Mang. Plek, istighfar, Plek. La ilaha illallah. Ini orang iso Jawa tapi Kipli sikit-sikit iso ST siji. Istighfar, Plek. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Wih ngono sih pesen es teh. Plek. Itu sih pesen gorengan. Wih goblok. Astagfirullahaladzim. Oh, lain. Anjing. Hati-hati. Awas. Udah terus. Mana lu? Ayo. Lu kenapa Mana lu? meluk gua? Lu kenapa meluk gua? Mana? Kenapa ada kunti merah anjing? Bukan kunti merah, ada pocong goblok. Tadi sandekala enggak ada kunti merah. Ada. Ada goblok. Mana? Dibilangin ada kok, gak percaya kamu itu. Ada. Ada, Plek. Dari mana? Ada, dibilangin. mana? Ada. Sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Sadar lu. Sadar. Turun teteh. Pegang ini dupa kalau mau lu biar sadar. Orang tadi ada yang jualan es teh kok sama kopi. Tar lu ambil dulu. Udah jadi belum, Mbak? Es teh. Oh, no, lagi dikocokin di Ada mana suara es teh? kocok. Lagi dibikin es teh. Tunggu, sabar. Es tehnya belum jadi. Mbak, es tehnya Kipli, istighfar Kipli. Plek, istighfar, Plek. Ini Kipli kayaknya mulai gak bener. Kipli kayaknya mulai gak bener ini. Ini orang iso Jawa. Mang, Kipli mulai gak bener, Mang. Ini orang iso Jawa, Mak. Kipli mulai gak bener, Kamang. Target berakhir. Ini orang iso apa-apa iki. Ya Allah, Akbar, Kipli mulai gak bener, Mang. Mang, Kipli mulai gak bener, Mang. La ilaha illallah. Kabel gasa iki. Iki ada nanya sing iso bahasa Indonesia ora. Orang. Apa sih? Mang kok kayak rame sekali, Mang ya. Astagfirullahaladzim. Iki orang ono, bosmu. Astagfirullahaladzim. Fokus, jangan lengah. Jangan lengah, Plek. Istighfar lu, Plek. Plek, lu istighfar, Plek. Lu yang istighfar ini pegang lupanya biar lu sadar kita lagi di restoran. Bukan sadar. Aku yakin ini bukan kau. Guys, WL baru guys. Isi satu persatu, teman-teman. Lu mau ngapain jangan deket-deket gua. Mang, dia mau getok Kipli, Mang. Mang, Ini Kipli kayaknya mulai gak bener, Mang. Kipli kayaknya mulai gak bener, Mang. dia mau getok Kipli, Mang. Kipli kayaknya mulai gak bener. Lu istighfar, Plek. Lu yang harus istighfar. Lu Mang. istighfar, Plek. Lu yang harus istighfar. Lu dibilangin istighfar, Plek. Gua istighfar. Lu istighfar, Plek. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Coba istighfar lu. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Udah, Kipli udah istighfar. Sampean iki. Kipli kok jadi gede ya? Apa yang jadi gedenya? Akbar, astagfirullahaladzim. La ilaha Astagfirullahaladzim. Plek. Astagfirullahaladzim. Kipli. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Plek. Istighfar lo, Plek.
Astagfirullahaladzim. Istighfar. Apa sih? Istighfar, Plek. Mbak, STG udah jadi kok. Apa saja wanya udah jadi. Guys, isi satu-satu. Kita dulu ini udah mulai cenut-cenut ini rasanya serius ini. Wes mau kopi. Mungkin ini area dapurnya ya teman-teman. Ini es teh baik. Kipli es teh baik katanya, Kipli es teh baik, Kipli es teh baik. Di mana baik? Lurah. Kok saya lihat kayak ada tangan, guys? Hah? Kayak ada tangan? Isi WL kita Apa saya? Halo? satu-satu biar algoritma kita kebaca sama TikTok guys. Yuk yang punya koin teman-teman. Mbak. Kemana sih Mbak? Suara kayak kletek-kletek siapa? Itu di dapur si Mbaknya di dapur Mbak. Iki es tehnya Mbak udah jadi belum Mbak? Siapa? Mbak es teh Mbak. Siapa? Siapa? Ini yang ngejual ngeprank sama Kipli deh. Hah? Pli, kok perasaan saya nggak enak ya, Pli ya? Perasaan nggak enak ya, Pli ya? Apa? Perasaan kok nggak enak ya? Ada apa ya di sini ya? Perasaan kayak nggak enak ya, Pli ya? Ya terus pakai gimana? Bener nggak sih, guys? Perasaan kok kayak nggak enak ya? Lu perasaan gimana, Pli? Perasaan gue biasa-biasa aja, makanya pegang dupa ini. Perasaan gua kayak nggak enak, cuy. Perasaan gua kayak nggak enak, guys. Serius, perasaan gua kayak nggak enak, Pli. Serius, Pli. Ya terus harus kayak gimana? Hati-hati. Terus harus kayak gimana? Perasaan gua di... Ntar ini bahaya, Cok. Apa, Pli? Apa, Pli? Kunti di mana? Kunti nggak ada. Itu yang merah bajunya Kipli, guys. Yang merah bajunya Kipli. Kopi Kipli mana, Mbak? Malah kopi apa? Guys, biar gua tambah barbar, guys. Biar gua tantangin semuanya isi WL-nya satu-satu, guys. WL baru, guys. WL baru, cuy. Astagfirullahaladzim. Hei! Setan! Jin laknatullah. Nggak usah kau banting-banting benda seperti itu. Ingat, jangan merusak kau. Jangan merusak. Sudah kau merusak keimanan orang, kau takut-takuti, ya. Malah kau akan merusak. Bisa mati berarti. Wong goblok. Wes sesuk rasa gedurna. Boleh. Hah? Rasa malu kerjona. Itu cuci tangan. Suara apa ini? Cuci tangan. Ada suara. Ini restoran masih bagus, orang-orangnya pada kemana sih tadi? Kok Kiplinya ada dua ya? Hah? Apa Kipli? Bener gak sih? Bener gak sih? Silo. Apanya yang silo? Saya perasaan saya dengan Kipli ada yang nggak bener deh nih. Perasaan saya dengan Kipli ada yang nggak bener deh. Perasaan sama Kipli nggak kayak nggak bener. Iya, Pli, asli Pli. Saya perasaan kayak ada yang nggak bener Pli dengan kamu itu. Asli Pli. Perasaan lu yang nggak benar. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi. Perasaan gua kayak nggak bener Pli, asli. Perasaan lu yang nggak benar. Fokus. Hati-hati. Janganlah fokus. Rupanya mati. Rupanya jangan dimatikan. Astagfirullahaladzim. Weh, kok hancur ini tempatnya, weh? Oh, bahaya. Ini bukan tempatnya, Pak. Lagi rupanya. Weh, kopi itu kopi Pak. udah jadi kopi. Pak. Udah jadi. Pli, itu bapaknya tadi, Pli. Mana? Es teh Kipli mana? Es teh. Bapaknya tadi, Pli. Es teh Kipli, es teh. Maksud. Kipli, Mang. Pli, awas lu, Pli. Pli, lu apalah yang lu minum, Pli? Pli, istighfar, Pli. Lah, ya. Hei. Allahu Akbar. Pli. Aduh, Pli.
Astagfirullah. Astagfirullah. Play. Aduh. Anjir, gua terpental, guys. Sorry. Apa itu? Teh pucuk. Bukan. Tadi Kipli minum ini loh. Istighfar lu, Pli. Aman. Istighfar lu, Pli. Kipli, istighfar. Bukan atuh, Pli. Istighfar lu, Pli. Minum. Istighfar lu, Pli. Astagfirullahaladzim. Ya minum dulu ini. Istighfar itu bukan. Itu bukan, Pli. Istighfar, Pli. La ilaha illallah. Coba tuangkan. Tuangkan kemana? Tuangkan ke bawah. Teh pucuk. Istighfar lu, Pli. Pak. La ilaha illallah. Istighfar lu, Pli. La ilaha illallah. Lurah pedot, Pak. Lurah pedot lu. Pedot. Istighfar lu koplok. Mang diminum lagi, Mang. Nah, langsung merahkan mukanya. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 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 Play, sadar, Play. Mang, Play, Mang. Mang, Play, Mang. Mang, Play, Mang. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Mang. La ilaha illallah. Mang. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mang. Wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Mang, Kipli, Mang, tolong. Kipli. Sapa jenengan kok bisa bahasa Jawa, Kipli? Kipli. Sapa jenengan? Kipli kok bisa bahasa Jawa, Kipli? La ilaha illallah. Sapa jenengan? Mang. Balik. Dia nyuruh saya balik, Mang. Di belakangnya ada merah. Plik. Kita satu guys. La ilaha illallah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Sorry guys. Sorry guys, tiba-tiba mental guys. Lab kita tiba-tiba mental cuy. La ilaha illallah. Oke, play. Astagfirullahaladzim, play. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Play, mang. Ngalih kowe Kipli tiba-tiba bisa bahasa Jawa, Mang. Mang Kipli tiba-tiba bisa bahasa Jawa, Mang. Ngalih kowe. Mang Kipli kenapa tiba-tiba bisa bahasa Jawa? Pli. Hei, siapa yang merasuki Kipli? Pergi kau. Ngaliyo kowe. Sing mlebu ning ragane Kipli ngaliyo. Sing mlebu nang ragane Kipli ngaliyo kowe. Sing mlebu nang ragane Kipli ngaliyo kowe.
Guys, isi WL-nya guys biar nggak Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Biar nggak kena PL guys, isi satu-satu WL kita coy. La ilaha illallah. Biar nggak kena PL coy. Biar nggak kena PL guys. Biar nggak terpental lagi guys. Karena sinyalnya kurang kondusif guys. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kak Mas, makasih Kak Mas. Beli. Mas, terima kasih Kak Mas. Balik no koncoku. 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 Kembalikan. Astagfirullahaladzim. Mang, balik no koncoku. Siapa ini? Balik no koncoku. Saya nggak mudah tumpang. Kipli. Balik kue teko kene. Balik kue teko kene. Mang, kenapa Kipli bisa bahasa Jawa? Siapa kau? Metuwo kue teko rogone koncoku. Pli. 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 Pli, sadar Pli, istighfar Pli. Balik kue teko kene. Kipli bisa bahasa Jawa. Kipli kenapa bisa bahasa Jawa? Sopo sampean? Mang ini gimana Mang? Mang ini harus gimana Mang? Mang ini Isi WL kita satu-satu guys. Mang ini harus gimana Mang? KTM guys. Mang ini harus gimana Mang? Sopo kowe? Mang ini harus gimana Mang? La ilaha illallah. La ilaha Mang. Ini harus bagaimana Mang? Mang ini harus bagaimana Mang? Sadar Pli, sadar Pli, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pli, sadar Pli. Pli, sadar Pli. La ilaha illallah Pli. Mang ini harus bagaimana Mang? Kipli kenapa bisa bahasa Jawa ini? Ngaleh kowe. Astagfirullahaladzim. Hampir terjatuh guys. Pli, sadar Pli. Putra. Sadar. Makasih. Berkah. Balik no koncoku. Balik no koncoku. Mang, la ilah, Mang, astagfirullah, Mang, astagfirullah, Mang, gua gak bisa mundur ini Mang, la ilaha illallah, Allah, Boleh. Istighfar urang, istighfar. Kipli lurah, liatin. Ya, Mang lari ke sini Mang, Kipli Mang. Kipli ke sini Mang. Play. Play. Sini Mang. Mang. Diam lu pocong. Diam lu pocong. Anjing. 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 Mana? Play.
Kipli. Kembalikan Kipli. Kembalikan Kipli. Kembalikan Kipli. Oh, mana? Kembalikan Kipli. Oh, kembalikan Kipli. Oh, ayo. Hei. Le. Kipli. Mang Kipli, Mang. Le. Le. Mang. Mana Mang? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La Kalau enggak saya bakar. Kipli. Istighfar, selawat dibilangin. Boleh Kipli di mana ini? Istighfar, la ilaha illallah, pli. Istighfar, pli. Pakai gimana? Kok bau bangkek Kipli, Mang? Udah. Pli, lu bau nggak enak, Pli. Lu yang bau. Sumpah, Kipli bau bangkek, Mang. Lu belum mandi. Kenapa, Mang? Fokus, jangan lengah, fokus. Nggak mandi 3 hari lu. Lu fokus makanya. Lu yang fokus. Mang, tuh Dupa lu pulang, mana? Mang, pulang, Mang. Hah? Ya, Mau kemana lu, Pli? lu mau pulang. Mau kemana? Ngapain pulang? Temenin. Hah? Temenin. Tapi jangan lengah. Guys, sambil isi WL guys, sambil isi WL teman-teman, karena ada event teman-teman. Kita ada event teman-teman, jadi mudah PL teman-teman ya. Biar kita nggak kena PL guys, biar kuat akun kita guys. La ilaha illallah, tadi udah kena PL guys, langsung mati tiba-tiba. La ilaha illallah. Guys, isi satu-satu WL kita teman-teman ya. Love foreign guys, love foreign utamanya, love foreign dulu kalian ya. Ini juga mantau, Mang. Li, mau kemana Lu kau? mau ngapain kesini? Lu mau kemana? Gua mau mantau juga. Ngapain manto? Ini jalan masih banyak, ruangan masih luas. Ayo, kita jalan lagi. Ngapain? Lu berani nggak? Berani ngapain? Gua agak berani. Lu yang lengah. Sendiri. Berani sendiri. Lu berani nggak? Lah gua mah paling berani, gua mah Superman. Hah? Gua mah Tunjukkan Supermanmu. Astagfirullahaladzim. Hei Superman. Anjir. Hei. Malah balik Superman. Superman malah balik. Hei Superman. Superman malah balik. Superman malah balik. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lemarinya goyang. Hei, Superman koplo, balik. dari tadi gue juga di sini, lu ngapain sadar? Superman balik. Istighfar. Lu punya ilmu apa sekarang? Habis kenok, habis bisa bahasa Jawa, lu punya ilmu apa sekarang, Pri? Sejak kapan saya bisa bahasa Jawa? Kurang mau orang Sunda, bisa bahasa Serius Jawa. lu punya ilmu apa, Pri, sekarang? Hah? Ilmu udut angker. Jalan ke sana. Jalan. Anjing itu apa goblok, gak mau jalan aja ke sana La sendiri kan. ilaha illallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuat terangin, man. Kuat terangin itu.
Lontong diam. Lontong. Astagfirullahaladzim. Ayo, kejar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Allah. Superman kejar. Nah, mantap Superman. Superman mantap Superman. Loh. Superman terus kemana? Loh. Cari lurah. Play. Lurah. Hei, Superman kemana? Loh, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Superman kemana? Superman, Superman. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Lurah. Istighfar. Mana ada tuh berani lawan begituan, Lurah. Anjir. Kok pisang hilang? Ini ada yang nggak bener kan sama Kipli ya guys? Kipli. Anjing, Mang. Aing mau Ada yang nggak bener sama Kipli kan, teman-teman? Tadi dia pisang hilang, ngetok pocong tadi. Bener nggak? Hah? Iya. Apa sih? Betul nggak guys? Ada yang nggak bener ya? Ini Kipli beneran bukan sih? Itu beneran. Tadi bisa bahasa Jawa. Siapa yang bisa bahasa Jawa? Sakit anjing. Saha lu bisa bahasa Tadi Jawa? ngetok pocong di depan kamera dia hilang. Bener nggak? Mana ada? Kok jadi sakti Kipli ya? Sejak kapan Kipli sakti? Kipli mah gak punya ilmu apa-apa. Gerak-gerak lagi guys. Gerak-gerak lagi cuy. Astagfirullahaladzim. Lontong. Cewek sini Lurah. Itu tuh lontong. Plik. Lontongnya gedok plik. Lontong plik. Lontong plik. Mana? Itu di pojok itu. Lontong itu. Tuh. Bukan di sana koplok. Plik ini. La ilaha illallah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok bisa nerawang gini? Pocongnya ini lontong apa ini guys? Saya baru tahu kayak ini guys. Ini lontongnya kok bisa kayak wallpaper itu loh guys. Ya. La ilaha illallah. Lontong ini loh, lontongnya ini. La ilaha illallah. Innalillahi wa inna ilaihi. Lontong. Astagfirullahaladzim. Jaga populer kita guys, jaga populer kita. Satu orang satu loporen teman. Kipli. Kembalikan temen gua, kembalikan temen gua, Kipli. Ini apa, Mang? Mang ini apa? Ini gua terangin paling terang loh, cuy. Ini paling terang ini, cuy. Ini paling terang, cuy. Kipli. Kembalikan Kipli. Kembalikan Kipli. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mana gedok ya? Awas ya. Apa Lurah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lu malah doa. Astagfirullahaladzim. Ada yang lewat sini loh. Ada yang di dalam sini loh. Mau kemana kau? Mau kemana kau? Lu mau sembunyi. Ngapain lu sembunyi? Ayo, jalan lagi. Ada cewek tadi. Mana? Itu di depan situ. Depan mana? Tuh. Depan mana? Itu manggil-manggil. Gak ada. Ada itu manggil-manggil. Gak ada, Pli.
Nggak ada. Apa sih? Goblok lu. Goblok lu. Ini kenapa ngelek-ngelek ini? Goblok lu. Goblok lu. Akbar, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Goblok lu. Lu yang koplo. Ini siapa, ada yang megang gua? Ada yang megang gua. Guys, loporen Siapa yang teman. bilang lu? Nih, Data layarnya kencengin, share juga teman-teman. Nih, lihat, ada yang megang gua. tuh siapa itu? Ada yang megang gua, goblok. Kowe, tak tempileng raimu kowe. Lu nebilin apa sih? Tak tempileng raimu. Tak tempileng. Mang, tolong Mang, sadarin si Lurah Mang. Kowe. Ayo. Urah, ya Allah ya Rabbi, super urah. Taruh kamera. Mang, udah nggak bener Mang si Lurah Mang. Udah nggak bener. Apa? Ah, Lurah halu. Kalian siapa? Nah, ini dia si Calica. Ayo, gua getok lu, ha? Tuh, getok, Li. La ilaha illallah, Kipli. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Astaghfirullahaladzim. Satu, dua, istighfar. Tendang gua. Istighfar. Gua mau ditendang. Mang, tolong Mang. Ini ada yang salah sama si Lurah. Salah gimana? Ayo, jangan mainan di sini ya. Bli. Mendingan kita gandengan. Bli. Good, very well guys. Very well guys. Guys, biar algoritma kita terbaca coy. Astagfirullahaladzim. Guys, isi WL kita guys satu-satu guys. Karena jujur guys, gaji kita dari WL ini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kipli pundung Mang. Kipli pundung Mang. Makasih Kak Mata Latte. Kejatuhan ini Kipli. Akawati, kejatuhan ini kan. Tolong katanya. Kenapa lu? Kenapa? Makanya jangan ninggal gua. Astagfirullahaladzim Kipli. Astagfirullahaladzim Kipli. Guys, Populer kita guys. populer Loforen guys. Yang ngerbangin populer. Kalian follow teman-teman. Ya. Astagfirullahaladzim Kipli. Setan laknatullah. Jing, siapa lu yang ketawain? Ada yang tertawa, Pli. Hai. Innalillahi wa inna ilaihi. Kipli. Ngapain lu di sini? Itu Kok ada suara orang ngaduk kopi? ada setan belakang lu bro. Mana? Itu belakang lu. Usir orang, tabrak. Nah yang begitu yang ditabrak cepat. Ajar.
Lurah. Gua hajar nggak guys? Ada 2 tupai, gua hajar ini. Lurah aja lurah. Dihajar nggak? 2 tupai gua hajar guys. Sikat. Diam lu. Allahu Diam. Akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha Ayo Pli. illallah. 2 tupai gua hajar. 2 tupai aja. 2 tupai cuy. 2 tupai cuy. 2 tupai. 2 tupai. Enggak. 2 tupai. 1. Lurah. Baru berapa? Berapa lagi guys? Berapa lagi guys? 1 kurang 1 lagi. Akawati. 1. Bismillahirrohmanirrohim. 2. Wah. 3. 4, 5. Kena kau kena kau. Hah? Angke kau kemana kau? Hah? Anjing gak kena lagi cok. Bang anjing gak kena lagi. Anjing. Le. Aman nggak? Aman nggak? Jangan di blok, jangan di mute mod ya. Kalau ada typingan apapun. Ya Mat, jangan di blok, jangan di mute Kak. Biarin ke. Pli, belakang lu, Pli, belakang lu, Pli. Belakang lu, Pli. Nggak ada apa-apa. Lu gendong siapa, Pli? Kipli lagi pacaran, guys. Kipli lagi pacaran, diem lu, Pli. Pli, lu diem, Pli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Halu mah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Halu ah. Dan di sini lu mau ngapain di sini? Halu lu. Lu gendong siapa? Halu. Keluar dari tempat itu, Pli. Ya Allah. Lu itu belakang lu. Ada setan di sana. Belakang mana? Nih. Lu gendong setannya, lu gendong. Mau gua tangkap itu. Apa? Mau gua tangkap itu. Sana. Sopo sampean? Diam. Anjing. Itu Pli, itu Pli. Pli, itu Pli. Sikat, Lurah sikat. Sikat 1, diam kau. 2. Mana Pli? Nggak cukup goblok. Anjing. Sorry Pli, nggak sengaja Pli. Anjing. Sorry Pli, nggak sengaja Pli. Anjing setan laknatullah. Masih lurah setan. Anjing. Anjing. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sakit. Mang, emang udah ditakol, dipukulin, dobrok juga. Ada kuku di sini. Ada kuku, gua nyelamatin lu. Lu nggak nyelamatin gua, lu nyiksa gua. Lu nyiksa gua dari tadi. Kipli lagi pacaran. Goblok. Kipli lagi pacaran. Astagfirullahaladzim. Kipli lagi pacaran. Astagfirullahaladzim. Kipli lagi pacaran. Astagfirullahaladzim. Bang, saya capek sama si Lurah, Bang. Dikira setan, Tubruk setan, Iya, pintu sampai hancur. Astagfirullah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Oh. Gua nggak berani senter putih itu. Anjir. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Guys, kalian lihat ini bekas apa cuy? Ini bekas apa guys? Bekas apa ini guys? Play. Jangan di center, Lurah.
Lu ngapain di pojokan, Bli? Awas Kipli lagi mengudut. Ini terus sama si Lurah. Ini bekas apa, guys? Ini bekas apa, guys? Ya, lu diem. Itu Kipli, guys. Ini bekas apa, cuy? Enggak, gua sekilas saja biar nggak kena PL ya. Gua sekilas saja biar nggak kena PL ya. Seperti ada bekas tangan. Kipli takut Lurah ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 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 Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aceh. Astagfirullahaladzim. Bukan babaung terus istighfar, salawat. Udah solawat mang, udah solawat ini. Tapi si Doyok dipegang mang, si Doyok dipegang. Aung-aungan, kamu aung-aungan. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim, kita sudah istighfar. Astagfirullahaladzim, si Doyok dipegang. Lu pacaran sama siapa? Aduh, malah ngudut Kipli di sini keplok. Kipli capek. Kena PL koplok. Dah sana Kipli mau duduk di sini, lu lawan setan aja. Lu pacaran aja, Bi. Gua lanjut explore, lu pacaran aja, Bi. Ya guys, ini lokasinya masih luas teman-teman. Ada area belakang juga teman-teman ya. Ada area belakang juga, pukul pakai kayu, enggak biarin. Kasihan nanti si Kipli, biar ada yang nemenin. Si Kipli lagi pacaran ya. Assalamualaikum ya rijal mul qaib sirullah satullah qaib Allah kun rabbuna nuril jakin ya bada ya badi ya mayiti ya batinu. Buat kalian semuanya, sosok apapun yang ada di tempat ini, tolong benturkan energi kalian, ganggui saya. Rasuki enggak aman enggak ada PL guys. Cuman WL-nya guys kurang guys. Coba kalian terbangin Loforen sama WL guys. Setelah Loforen isi WL-nya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Siapa? Udah Kipli biarin di sana teman-teman. Kipli biarkan di sana aja Kipli. Nge-lag nggak sih di sini? Ini masalahnya sinyalnya kuning hijau mang. Di sini mang. Di dalam sana kuning hijau. Assalamualaikum. Akawati, makasih banyak kakak. Makasih Akawati, berkah. Semuanya, makasih banyak. Ikut very well guys. Biar gua barbarin, biar gua acak-acak tempat ini guys. Biar gua barbarin, gua acak-acak tempat ini guys. Yo, isi WL-nya teman-teman. Fullin WL-nya, tembusin WL-nya guys. Kalian spam WL kita guys. Siapa? Kalian yang satuan ini aja guys ya. Kalian yang satuan ini guys. Kalian yang satuan. Hei, siapapun kalian yang ada di tempat ini, hadir, benturkan energi kalian. Rasuki raga saya. Rasuki raga saya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah.
Astagfirullah. 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 Diam kau lontong. Diam kau lontong. Dia makin mendekat, Mang. Dia makin mendekat, Mang. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Mana kau? Mana kau? Jangan nampak terus kabur, jangan nampak terus kabur. Sini, maju sini. Rasuki raga saya hadir. Benturkan energi kalian. Ayo, benturkan energi kalian semuanya. Rasuki raga saya. Rasuki raga saya. Rasuki raga saya. Benturkan energi kalian semuanya, wahai cincin laknatullah yang ada di sini. Hadir. Wujud. Guys, guys, terbangin lop-lopnya guys, terbangin lop-lopnya guys, 20 lop aja guys, 15 lop lagi biar gua barbarin tempat ini. Siapa? Ini banyak sekali bercak-bercak seperti ini, Mang. Ini bekas apa ya? Teteh Rizky, terima kasih teh, berkah barokah. Hei, jin setan laknatullah yang ada di sini, muncul kau, wujud, hadir, hadir di hadapan saya sini. Jikalau memang kalian mampu, benturkan energi kalian. Jikalau kalian memang mampu, benturkan energi kalian. Baik itu berubah apapun. Teteh Rizky, makasih. Benturkan energi kalian. Rasuki raga saya, rasuki raga saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah. Mana kau? Allahu akbar. Mana kau? Mana kau? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rizki, ya turun, Teteh Rizki. Tolong. Tolong. Lag ya guys. Iya, merah kuning guys. Sorry guys. Kalau mungkin sedikit. Siapa? Tolong. Kipli lurah, nggak tahu Kipli lagi pacaran guys. Wah udah kolong guys. Wah udah kolong guys. Kalian mau lihat kolong? Wah udah kolong guys. Very good, very well. Teteh Rizky, makasih Teteh. Ada beberapa ruangan lagi di sini teman-teman ya. Sletingan mana? Aman kak, resleting aman kak. Malah resleting Teteh Rizky. Terima kasih jazakillah khairon. Hei, raja jin, raja iblis yang ada di sini. Sekali lagi, benturkan energi kalian. Rasuki raga saya, bawa saya masuk ke alam kalian. Wahai sosok jin-jin gaib yang ada di sini. Sosok jin-jin gaib yang ada di sini. Hadir. Wujud. Nampak kalian semuanya. Nampak kalian semuanya. Ayo. Belakang. Belakang mana?
Si merah. Si merah. Si merah. Si merah. Hei, merah. Jul, maju sini kau. Maju sini kau. Hei. Sini kau. Sini kau merah. Sini. Ikuti saya. Ikuti saya. Senter putih PL guys. PL guys. Banyak bercak merah-merah guys di tembok. Kalau kita senter putih PL teman-teman ya. Sorry ya. Rizky turun. Makasih Teh Rizky. Berkah barokah Teh Rizky. Gini kalian mintanya. Ini paling terang cuy. Ini gua terangin cuy. Hei muncul sini, maju sini kau. Maju sini kau. Dia semakin maju, dia semakin maju. Diem kau. Diem kau. Diem kau. Ah, masuk tembok. Masuk tembok kan? Masuk tembok kan? Assalamualaikum, assalamualaikum. Siapa? Astagfirullahaladzim, Mang. La ilaha illallah, ini gede banget ini. Ini gede banget guys. Ini gede banget guys. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini gede banget, Mang. Astagfirullahaladzim. 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 Samping tembok coy, samping tembok. La ilaha illallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Akbar. Lari kemana kau? Lari kemana kau? Lari kemana kau? Hah? Lari kemana kau? Lari kemana kau? Hei! Anjing! Mana kau? Hei! Iblis! Lari kemana kau? Senter baterai udah mulai habis senter. Hei setan! Hei Jin! Gak usah lari-lari kau. Gak usah lari-lari kau. Malah tertawa-tertawa. Sini, muncul sini. Muncul! Muncul loh. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Merah guys, saya nggak berani guys. Kalau merah pakai senter putih. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahaladzim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah. Udah bahaya. Mundur. Di belakang mundur, balik. Kok bisa? Anjing. Mang. Woi, lu kenapa? Mang, si Lura mang lihat kibling kok jadi
si Lura kenapa liatin Ghibli kayak gini? Lura. Anjing, Mang. Mang, si Lura, Mang. 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 Sopo? Sahamane. Sahamane. Mang, sahamane. Mang, sahamane. Sahamane. Sopo we? Aing teu ngarti sahamane. Mang, ini Mang pakai bahasa Jawa, Mang. Coba Mang kasih tahu, Mang. Sahamane. Sahamane. Sopo we? Sahamane. Apa nanti? Aduh, Ghibli gak bisa bahasa Jawa, setan. Sama we. Mang, tolong Mang. Mang, tolong Mang. Ini siapa yang bisa baca Jawa sini, weh? Woi. Woi. Mang. Awas Rebe. Allah Akbar, Mang, tolong Mang. Astagfirullahaladzim, Mang. Mang bahaya Mang, si Rebe Mang di smackdown Mang. Ghibli jaga akun Mang. Mang, di smackdown Mang. Mang tolong Mang.